अच्छा, मैं सरकार गौशाही का नुमाइंदा। আমি সরকার গড়শাহী রিপ্রেজেন্টেটিভ নুমাইন্দা। सरकार गौशाही इमाम मस्जिद। সরকার গড়শাহী হচ্ছে ইমাম মেহেদী। सरकार गौशाही ने फरमाया, সরকার গড়শাহী বলেছেন, जो गौशाही से मिल लिया वो अल्लाह से मिल लिया। যে গড়শাহীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে সে আল্লাহর সাক্ষাৎ করেছে। अभी आप बताओ आपको क्या चाहिए? এখন আপনারাই বলেন আপনারা কি চান। हाँ, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बनाया। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বানিয়েছেন। फरिश्ता क्या होता है? আপনারা জানেন ফেরেশতা কি? क्या? ফেরেশতা কি? हाँ? अल्लाह के मखलूक तो होता भी है। इसका फिर अल्लाह ताला ने लताइफ बनाया। এরপর আল্লাহ তাআলা লতিফাদেরকে বানালেন। बस ठीक। सही। फिर अल्लाह ने इंसान की रूह को बनाया। এরপর আল্লাহ তাআলা মানুষের রূপকে বানিয়েছেন। वो जो तुम्हारी रूह है এই যে তোমাদের রূপ, वो फरिश्ते जैसी है। ওইটা ফেরেশতাদের মতো। जब वो जिस्म में आता है फिर इंसान बनता है। ওই রূপ যখন দেহের ভিতরে আসে তখন আমরা মানুষ হই। अगर वो जिस्म में ना आए तो वो फरिश्ता है। আর যদি ওই রূপ কোনো দেহে না আসে তাহলে সেটা ফেরেশতা। अब तुमको लगता है कि ये जो तुम्हारा शरीर है यही तुम है और कुछ नहीं। আপনাদের এটাই মনে হয় যে আপনাদের যে এই দেহটাই আপনি, এই ব্যতীত কিছু নয়। लेकिन अल्लाह ने आपके अंदर मलाइका को भी रखा और उसने फरिश्तों को भी रखा और तुम्हारी रूह को भी रखा। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপনার দেহের ভিতর মালাইকাকেও রেখেছেন, ফেরেশতাকেও রেখেছেন এবং রূহকেও রেখেছেন। क्या किसी को पता है अल्लाह कहाँ रहता है? কেউ কি জানেন আল্লাহ তাআলা কোথায় থাকে? अल्लाह ने हमको बनाया, इधर छोड़ दिया। इधर गरीब है, अमीर है, किसी के घर में एसी है, किसी के घर में पंखा भी नहीं है। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানিয়ে এই পৃথিবীতে ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ ধনী, কেউ গরিব, কারো বাসায় এসি আছে এবং কারো বাসায় এমনও আছে যেখানে ফ্যানও নেই। अभी आप अगर शिकायत करेगा भी अल्लाह को तो कैसे करेगा? घर में बैठ के बोलेगा अल्लाह ने आपको ये दे दिया, तो वो नहीं दिया। कभी सोचा कि अल्लाह से बातचीत करे, अल्लाह को दिखे? এখন যদি আপনারা আল্লাহর কাছে এখন যদি আপনারা আল্লাহকে বলতে চান যে আল্লাহ আপনি আমাকে এটাও দেননি ওটাও দেননি, আপনারা কিভাবে বলবেন? আপনাদের তো কোনো রাস্তা জানা নেই। अल्लाह ताला ने तुमको अकेला नहीं छोड़ा। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একা ছাড়েননি। उसने तुम्हारे अंदर रूह डाला है। আল্লাহ তাআলা আপনাদের ভিতর রূহকে দিয়েছেন।
एक नहीं 7 रूह डाला है। একটি নয় 7টি রূহ দিয়েছেন, लेकिन वो जो तुम्हारा रूह है वो बेहोश है। কিন্তু আপনাদের যে রূহ ওটা আসলে এখন ঘুমন্ত অবস্থায় আছে। इसलिए तुम्हारी दुआ तुम्हारी नमाज अल्लाह तक पहुँचते ही नहीं। এই কারণে আপনাদের দোয়া এবং আপনাদের নামাজ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় না। जब तुम उस रूह को जगा लोगे যখন তোমরা ওই রূহকে জাগ্রত করে ফেলবে, तो वो रूह यहाँ पे अल्लाह अल्लाह कहेगा और अर्श पर उसकी आवाज जुड़ेगी। ওই রূহ জাগ্রত হয়ে যাওয়ার পর ওই রূহ এই দুনিয়াতে আল্লাহ আল্লাহ করবে, কিন্তু ওই আল্লাহ আল্লাহর জিকিরটা আরশ পর্যন্ত শোনা যাবে। तुमने कोई ऐसा आशिक माशूक देखा है जो हर वक्त ये उसका नाम ले वो उसका नाम ले? আপনারা কি কখনো এমন আশিক এবং মাশুক দেখেছেন যে কিনা একজন আরেকজনের নাম নেয়? ये अल्लाह ने कुरान में कहा আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেছেন, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, ফাজকুরুনি আযকুরুকুম, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। তুমি আমার জিকির করো আমি তোমার জিকির করব। जरा सोचो, तुम बोलता है अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू, और अल्लाह बोलेगा या रूना या रूना या रूना, कैसा लगेगा? একবার চিন্তা করে দেখো, তুমি বলছো আল্লাহু 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 এবং আল্লাহ তোমার নাম নিচ্ছে ইয়া রুনা ইয়া রুনা ইয়া রুনা, তোমার কেমন লাগবে? अच्छा लगेगा ना? ভালো লাগবে তাই না? तुम्हारा हस्बैंड भी अगर तुम्हारा नाम बार बार ले तो तुमको अच्छा लगेगा। जरा सोचो, अगर अल्लाह तुम्हारा बार बार नाम लेगा तो फिर कैसा लगेगा? আপনার স্বামীও যদি আপনার নাম বারবার নেয় আপনার তো অনেক ভালো লাগবে তাই না? আপনি একবার চিন্তা করে দেখুন, যদি আল্লাহ আপনার নাম বারবার নেয় তাহলে আপনার কিরকম লাগবে? अब तुम गरीब क्यों है अमीर क्यों है? এখন আপনি ধনী কেন গরিব কেন? एक आदमी बंगले में रहता है, एसी चलता है, दूसरा आदमी झोपड़ी में रहता है, पंखा भी नहीं। একজন মানুষ যে কিনা অনেক বড় রাজপ্রাসাদে থাকে, তার বাসায় এসি আছে, এবং আরেকটা মানুষ ছোট্ট একটা কুড়ে ঘরে থাকে, তার বাসায় ফ্যানও নেই। वो इसलिए है कि रिस्क दो किस्म का है। এটা এই কারণে হয় কারণ রিজিক দুই ধরনের। एक जाहिरी रिस्क है जिस्म के लिए, एक बातनी रिस्क है रूह के लिए। দুই ধরনের রিস্কের মধ্যে একটা হচ্ছে জাহিরি রিস্ক যেটা আপনার শরীরের জন্য, এবং একটা হচ্ছে বাতিনি রিস্ক যেটা আপনার রুহের জন্য। जो इस दुनिया में अमीर है যে এই দুনিয়াতে ধনী तो उसका ज्यादातर रिस्क जाहिर का हो गया, তার বেশিরভাগ রিস্ক হচ্ছে জাহিরি বা শারীরিক রিস্ক। और जो तुम गरीब है আর যারা তোমরা গরিব उसको जाहिर में रिस्क अल्लाह ने इसलिए नहीं दिया कि उसका रिस्क अल्लाह ने बातिन में रखा है। তাদেরকে রিস্ক আল্লাহ জাহিরি ভাবে না দিয়ে বাতিনি ভাবে রিস্ক দিচ্ছে। किसी का जिस्म अमीर हो जाता है, किसी की रूह अमीर हो जाती है। কারো শরীর বড়লোক হয়ে যায়, ধনী হয়ে যায়, এবং কারো রূহ ধনী হয়ে যায়। फिर उसके बाद जिसका जिस्म अमीर है वो अल्लाह की मखलूक को दान करता है, तो अल्लाह उसका रिस्क बढ़ा देता है। এখন যাকে জাহিরি রিস্ক বা শারীরিক রিস্ক দেওয়া হয়েছে, দুনিয়াতে ধনী করা হয়েছে, তারা হচ্ছে গরিবদের মধ্যে বিতরণ করে, এবং এর মাধ্যমেই তাদের যে জাহিরি রিস্কটা আছে তার মধ্যে সমৃদ্ধি আসে। तो जिनका बातनी रिस्क ज्यादा है, जो अल्लाह का दोस्त बन गया, वो भी लोगों के दिलों को आबाद करने के लिए आ जाता है, अल्लाह उसका बातनी रिस्क बढ़ा देता है। এবং যাদের বাতিনি রিস্ক সমৃদ্ধ তারাও হচ্ছে মানুষকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে, এবং আল্লাহ তাদেরও রিস্ক বাড়িয়ে দেয়। एक तरीका तो ये है कि हम तुम्हारे दिल को अल्लाह अल्लाह में लगाएं। একটা পন্থা হচ্ছে এই যে আমরা আপনার হৃদয়কে আল্লাহু আল্লাহু জিকিরে প্রচার করি। तो तुम्हारा दिल अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, तुम्हारा ईमान बढ़ता रहेगा।
আপনার দিল বা আপনার কল্ব যত আল্লাহ আল্লাহ করবে ততই আপনার ইমানের মধ্যে সমৃদ্ধি আসবে। और अगर अल्लाह ने तुम्हारा दिल नहीं चलाया আর যদি আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয়কে জাগ্রত না করে থাকে, तो हम तुमको अपना रिस्क दे के चला जाएगा। তাহলে আমি তোমাকে আমার নিজের রিস্ক দিয়ে চলে যাব। हम अपने सीने का रूप तुमको दे देना, আমি আমার হৃদয় থেকে নূর তোমার হৃদয়ে দিয়ে দেব, क्योंकि हमको नूर नहीं चाहिए, কারণ আমার নূরের প্রয়োজন নেই। हमको गौरशाही का गुलामी चाहिए। কারণ আমার নূর না, গহরশাহীর গুলামি চাই। तुम परवाह नहीं करो, जिक्र नहीं भी चलेगा तो हम अपना नूर तुमको दे देंगे।